नहले मु गोटे पाद भी चली पारिबिनी। ए मुना कौन अच्छी जे मु तते खाइबा को देबी तू कहिनु तू तो भिक्षा कले मु खाए कौन अच्छी जे मु तते खाइबा को देबी कोठु तते आनी मु खाइबा को देबी ए बाबू माने दया करी हमें बापू 3 दिन अब किछि खाइबो तम पाखर जदि किछि खाइबा को अछि दया करी मो पुओ को किछि खाइबा को दियो दियो तो बाबू अरे मु जा देखि तू ठीक से याद देखि जना उठा। अरे हजिला बलद खजिला टाई ये परसिए विवेक महापात्रार फुलेई गाई बाबू मते किछि कदली खाइबा को दियो बाबू मते भारी भोक। अरे बिना भारी भोक ताऊ कि खाइबा रे कदली चुप कर खाई बाबू तो किछि हबनी बाबू पीवा को दियो बाबू। नहीं नहीं बाबू तो मार दियो तुम नहीं बाबू
କରିବ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଶୋଇଛି ତମ ପାଟି ଶୁଣିଲେ ପୁଣି ସେ ଉଠିବ ଉଠିଲେ ପୁଣି ମତେ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବ ଆରେ ମୁନା ଆରେ ମୁଁ ମରି ଯାଇଥିଲେ ତୁ ମତେ ମଶାରୀକୁ ନେଇ ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋ ମଶାରୀକୁ ନେଇ ଭାଇ ମୋ ପିଲାକୁ ତା ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବି अरे बाप रे बाप ହେଲେ ଇଆଡ଼ୁ କିଏ ଆସିଲା ପରି ଲାଗୁଛି ଯାଉଛି ସେ ପୁରା ଟିକେ ଶୋଇଯିବି ଦେଖିବି କଣ ଆସୁଛି କିଏ ये तो मैं एते रातिरे कांदुछ काहीकि एते मଣିଷ ନା ପ୍ରେତାତ୍ମା ତମେ ଠିକ କହିଛ ବାବୁ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚିରଗୁଡି ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗାଈଟାଏ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ନିଜେ ମାରି ଖାଇ ଦେଇଛି ବାବୁ ପୁଅ କଣ ହେଇଛି ତୋ ପୁଅର ତମେ କିଏ ବାବୁ ମୋ
କାହିଁକି କୁହ ଶାନ୍ତି କୁହ। ମୋ ମୁନାକୁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମାରି କାହିଁକି ଶାନ୍ତି କାହିଁକି କି ଦୋଷ କରିଥିଲା ତମର? ଆରେ ତମେ ମୋର ମା ହୋଇ ତମେ ତାକୁ ମାରି ପାରିଲା କିପରି? ମୁନା ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରେ ଥରୁଟିଏ ତ ମୋ କଥା ଶୁଣ। କଣ ଶୁଣିବନି? একদম চুপ। তোমার মধ্যে কথা কইবার কৌশি অধিকার নাই। একদম চুপ। ଥରୁଟିଏ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଥରୁଟିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ଶୁଣିବ ନା ତାହେଲେ ଶୁଣ। শান্তি আমি দুইজন মিশি মুনার সব সৎকার করে দেবা। চলো চলো শান্তি চলো। ମୋ ମୀରା କେମିତି ଅଛି ରେ? ଶାନ୍ତେ ଆମ ମୀରାର କିଛି ହବନି। ସେ ପରା ରାଜରାଣୀ ହେଇକି ରହିଛି। ହଁ ବାପା 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 କାହିଁକି ଏକା ଆସିଛୁ? କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଆମ ମୀରା ମୀରା କଣ ହେଇଛି ଆମ ମୀରାର? କହେ କଣ ହେଇଛି ଆମ ମୀରାର? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବାପକୁ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ରେ କାନୁ। ତୁ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାର କଣ ହେଇଛି। ଭାଇ କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି ଆମ ମୀରାର? ମୀରା 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 ମୀରା
মামিরা আজি রাজা রানী হয়েছি অনেক সুখ কিনেছি কান্দিবা পাই কাকিরে ঠিকে মিলু নাই বাপা মীরা মীরা কোন কি কোন তারা পকি দিলাম তাহলে ঠিক আছে শুনো বাপা যে লোকটা মতে বাহা হয়েছিলাম সেই লোকটা মতে কোঠারে ছাড় দিলাম ও বাপা আর তারপরে মরা ওটাকু সে অপবিত্র করে দিল মোরাই হাড়া মাংসକୁ ঝুড়ি ঝুড়ি খাই ତମେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ବାପା ଯେମିତି ଆର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତମରି ଝିଅ ଏଇ কোন বল মীরা କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୀରା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ସେ କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ତତେ କେମିତି ପାଇଥାନ୍ତି କାନୁ ତୁ ମୋ ଗୋଟେ କଥା ରଖିବ ଏଇ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମୋ ମଥାରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ମରିପାରିବି হলো মীরা নিশ্চয় নিশ্চয় দেবী আরে তুই পড়া মধ্যে তুই তো আরে মজুর পড়া চলিব আরে এই রে দেবী তাইলে দে বাবা ধরে ছিল মীরা ବାପା ମୋ ଛାତିରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି କାନୁ আরে তোমার ভালো ভাই দেখো তোমার কিছু করার দরকার নাই ମୁଁ ମୋ ମୀରାକୁ ନଈ ମୋଟା ମୋ ଶାଢୀକୁ ନେଇଯିବି ତା ଗୋବାରେ ପବନ ମାଳ ଗଛି ଦେବି ଗୋଲାରେ କାଇଚ ମାଳ ଦେବି ଆଉ ମତାରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପି ଦେଇ ତାକୁ ଜୁଇ ନିଆରେ ଶୁଏଇ ଦେଇ ଆସିଛି
Minos! Harry Minos! Hey, चंद्र राय अबे तुम्हें मैंने जमीती मोह को मारी जा वो भी ठीक से मिती तुम्हें को मारी भी महाते अरे हमारे को मारो को लगाई एक घरों सारा टाइम बम खोजी दियो और अब बाहर कंट्री लोग मारू को जोगाई दियो बस और बहुत दिन सारे मोरी आखी आगरे